এগুলো তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানিও যে আদৌ তোমাদের ভালো লাগছে কি লাগছে না। আমি সেই হিসাবে মানে এগাবো যে জিনিসটা নিয়ে। আর কেমন টাইপের ভিডিও দেবো অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্টে জানিও আমাকে। আর ঠান্ডা, এখন তো ঠান্ডার সময় চলছে, ঠান্ডা কার ওখানে কেমন। কি তো বন্ধুরা চলো দেখি ঠান্ডা নিয়ে একটু গল্প করি। হ্যালো হ্যালো বিমল। হাই কেশব। কোথা থেকে তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখছো? कहाँ से? कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट में मतलब कमेंट करिए। হাই এমডি শাহিদুল, থ্যাংক ইউ আমার বাড়িতে আসার জন্য। আর কমেন্টে তোমার মানে তোমার বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে যেও যাতে আমি সেখানে গিয়ে তোমার বাড়িতেও ভালোবাসা দিয়ে আসতে পারি। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मतलब कैसे वीडियो डालूं। तो वो भी बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए अभी ठंडी लेकर थोड़ा बात करती हूँ। मतलब मैं बंगाली में ही बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी सही से नहीं आती है। মানে ঠান্ডা নিয়ে, ঠান্ডা কেমন পড়েছে তাই বলো আগে সবাই। ঠান্ডা আমার এখানে মোটামুটি ভালোই পড়েছে রাত্রের দিকটাতে। এখন তো যেহেতু কাজ বাজ করে এসেছি, রাত্রে খাবার টাবার তৈরি করেছি, সেক্ষেত্রে ঠান্ডাটা এখন একটু কম লাগছে আমার, ঠিক আছে, যার জন্য এরকম। আর তা না হলে আদারওয়াইজ ঠান্ডা ভালোই পড়েছে আমাদের এই দিকটায়। हाय सबको। और जो जो मेरे लाइव को ज्वाइन कर रही हो प्लीज एक कमेंट कर देना। जो जो मेरे लाइव देख रही हो अभी प्लीज एक एक करके कमेंट करना। हाय अंकुर विश्वास। हाय लाइक डन। नहीं छोड़ो उसको। थैंक यू। लाइक डन भाभी, थैंक यू जी। इधर और एक कमेंट है पालराज। हाय पालराज। আমাকে তো তাহলে আমি করতে পারবো। और कौन कौन है देखो। पालराज, पालराज बोलिए नाइस है। थैंक यू पालराज।